салому алейкум дӯстони азиз, хушомадем ба канал. Дар навори имрӯза квартира ва хонаҳои заминӣ ва як мағозаи фурӯшӣ мебошад. Дӯстони азиз, бо диққат наворро тамошо кунед ва лайки бобогиро фаромӯш накунед. Дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо бораи мо хеле муҳима ва шахсоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. Бо тариқи WhatsApp равон кунед, бо маълумоти пурра реклама мекунем. Рекламаш бесумай. Ташаккури зиёд дӯстони азиз, ба дастгирии некатон рафтем, наворро тамошо мекунем. Инак дӯстони азиз, квартираи советский фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, Ленинский район, ҷамоати деҳоти Зайнабобод, деҳаи Шараф, селхозтехника. Як хонага квартира қарор дорад дар дуюм этаж, 30 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 94 000 сомонӣ. Боз ҳам савдо ҳам мешавад дӯстони азиз, ва боз дорои подвала мебошад. Подвалаш 9 метр квадрат мебошад дӯстони азиз. харидори аниқ бошад, рақамошона дар рӯи экран мемонем. метавонед ки маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас намоед. ҳуҷҷатош ва дигар чизҳои барои хона дар кор, барои зиндагӣ кардан дар кор, ҳамаш 100% мебошад. дар сурат мебинед ки хона ремонти беҳтаринам дорад. даромада фақат зиндагӣ мекунед. марҳамат дӯстони азиз, хона беҳад дар ҷои хуб қарор дорад. магазин, мактаб ва ғайраҳо дар қарибии хона ҳаст. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло ки арзон мекунанд. дӯстони азиз, зиндаву саломат бошед. инак дӯстони азиз, мағозаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳраки ғарм, деҳаи қулло, 170 метр квадрат фақат даруни здания мебошад дӯстони азиз, ва боз 3 сотиқ замин дари ҳавлигӣ дорад дӯстони азиз. фурӯхта мешавад бо нархи 185 000 сомонӣ. боз савдони мешавад. гирди мағоза маҳкам мебошад, чӣ хеле ки дар суратон мебинед дӯстони азиз. об свет ҳуҷҷат дорад. дар пеши мағоза масҷид, мактаб, беморхона ва дарахтҳои мевадиҳанда ҳам дорад. мешавад ки хонаш кунӣ ё ки чӣ хеле ки мағоза ба ҳисоб меравад, ҳамон хел ба кор баред дӯстони азиз. аз ҳама хубтараш, рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг зада аз соҳиби хона метавонед ки аз соҳиби ҳамин мағоза метавонед ки маълумоти бештарро дастрас намоед ва рафта бинед дӯстони азиз. касоне ки дар шаҳраки ғарм қарор доранд ё ки харидор бошанд, марҳамат, дар ҷои беҳтарина дӯстони азиз. фақат дер накунед, срочно фурӯхта мешавад. ташаккури зиёд дӯстони азиз, зиндаву саломат бошед. рафтем, навори боқӣ наворро тамошо мекунем. инак дӯстони азиз, квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, поёни Саховат автоцентр. як хонага квартира дар 5 этаж қарор дорад, 30 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 133 000 сомонӣ. боз савдо ҳам мешавад. об свет ҳуҷҷат ҳамаш 100% мебошад дӯстони азиз. шкатур, монтаж ва дар утреза часпонда медиҳанд дӯстони азиз. хона коробка мебошад, чӣ хеле ки дар суратон мебинед, ва доми 5 этажа мебошад. болош монолит меяд, баъди монолит кришаро мезананд дӯстони азиз. харидор бошед, марҳамат, рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг зада аз соҳиби хона метавонед ки маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунам дӯстони азиз. лайк ва поделитсаро фаромӯш накунед дӯстони азиз. зинда бошед. инак дӯстони азиз, квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фердавсӣ, Гранзавод. як хонага квартира дар 1 этаж қарор дорад, 32 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 140 000 сомонӣ. боз савдо ҳам мешавад. об свет ҳуҷҷат ҳамаш 100% мебошад дӯстони азиз, ва квартираро пад абой ремонт карда дар дастон метиҳанд. чӣ хеле ки дар суратҳо мебинед, суратҳо ҳам нав ҳам кӯҳнашам ҳастак дӯстони азиз, ва харидори аниқ бошад, рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг зада аз соҳиби хона метавонед ки маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло ки арзон мекунам дӯстони азиз. зинда бошед. рафтем, наворро тамошо мекунем. инак дӯстони азиз, чӣ гуна ки хоҳиш кардем, хона аз ноҳияи шаҳри Туз. инак пешкаши шумо мекунем хонаи заминӣ фурӯшӣ аз ноҳияи шаҳри Туз. ҷамоати деҳқон Худойназар Холматов, деҳаи Кумшох Ленин, 3 сотиқ замин, 4 дар хона бо веранти калон.
و زیاده از 20 دانه درخت میوه دهنده فروخته می شود با نرخ 105,000 سامانی با سودا هم می شود. آب، سویت، حجت همش 100% می باشد. در نزد خانه مکتب میانه می باشد. دوستان عزیز خریدار انیق باشد رقماش در روی اکران می شوند. زنگ زده از صاحب خانه معلومات بیشتر را دسترس نمایید. خیلی که می بینین خانه این حال کارابکه می باشد. زنده و سلامت باشید. خداوند نگهبانی هر یک قدم شما باشد. دوستان عزیز پناهتان به خدا تا باز دید. خدا نگهبان. سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال. در نمور امروز کوارتیره و خانه های زمینی می باشد. احتراماً خواهش میکنیم کسانی که در کانال پادپیسات نیستین پادپیسات کنین، لایک بونین دوستان عزیز، نوارا پذیرش کنین و کسانی که خانه فروشی دارد، زمین فروشی دارد با معلومات پورا میتواند که در واتساپ رقم‌ها در روی اکران میشوند روان کنید. رکلام میکنیم، رکلامش به سومای. تشکر زیاد دوستان عزیز. بعد از اسکرین یکتون رفتیم نوارا تماشا میکنیم. اینک دوستان عزیز کوارتیره این مستروکه فروشی قرار دارد در شهر دوشنبه رایون شاه منصور. یک خانگاه کوارتیره در 2 مترش قرار دارد. 32 متر کوادرات می باشد. فروخته می شود با نرخ 168,000 سامانی با سودا هم می شود. آب، سویت، حجت همش 100% می باشد دوستان عزیز و خانه هم ریمونت خوبم دارد. فقط 4 در موبایل را میچسبونی خلاص درآمد زندگی میکنین دوستان عزیز. خانه در جای بهترین در نزدیکی مکتب می باشد. خریدار انیق باشد رقماش در روی اکران میشوند. زنگ زده از صاحب خانه معلومات بیشتر را میتوانید که دسترس نمایید. از نام کانال گپ زنین به شما ان شاء الله ارزان میکنن دوستان عزیز. تشکر زیاد. رفتیم نوارا تماشا میکنیم. زنده باشین بعد از که نکتون. اینک دوستان عزیز کوارتیره فروشی قرار دارد در شهر وحدت پیش استادیون نو لب راه. یک خانگاه کوارتیره را 2 خانگاه کردگی می باشند. در 8 مترش قرار دارد. 46 متر کوادرات می باشد. دوم 10 اتاژه می باشد دوستان عزیز. فروخته می شود با نرخ 180,000 سامانی با سودا هم می شود. آب، سویت، حجت همش 100% می باشد. خانه ریمونت خوب دارد. فقط درآمد زندگی میکنن. خریدار انیق باشد رقمشان در روی اکران میمونیم. زنگ زده از صاحب خانه میتواند که معلومات بیشتر را دسترس نمایید و از نام کانال گپ زنین به شما ان شاء الله که ارزان میکنن دوستان عزیز. در رقمشان واتساپ دارن. اینک دوستان عزیز خانه زمینی فروشی قرار دارد در شهر وحدت دهه استقلال. 6 سوچق زمین، یک خانه، آشخانه، بانیا، حاجتخانه، منطقه استیشکا دارد. فروخته می شود با نرخ 85,000 سامانی با سودا هم می شود. آب، سویت دارد. خریدار انیق باشد رقمشون در روی اکران میمونیم. زنگ زده از صاحب خانه میتوانه که معلومات بیشتر را دسترس نمایین. چگونه که میبینین در صورت خانه همه خیلی هست و خریدار باشد زنگ زنید از صاحب همون خانه خودش معلومات بیشتر دسترس نمایین و از نام کانال گپ زنین به شما انشالله که ارزان میکنن. در رقمش و واتساپ هم دارن میتونید که در واتساپ زنگ زنید یا بنویسینش. اینک دوستان عزیز خانه زمینی فروشی قرار دارد در ناحیه همدانی سبخوز انگورباغ. 8 سوچق زمین، 2 در خانه با ویرانتش کارابکه می باشند. به ریمونت فروخته می شود با نرخ 90,000 سامانی با سودا هم می شود. آب منتج سویت کردگی می باشد دوستان عزیز. گرد حولین خیلی که می بینین محکم می باشد دوستان عزیز. خریدار انیق باشد رقمشان در روی اکران میمونیم. زنگ زده از صاحب خانه میتوانه که معلومات بیشتر را دسترس نمایین و در رقمشون هم واتساپ هم دارن. از نام کانال گپ زنین به شما انشالله که ارزان میکنن دوستان عزیز. زنده و سلامت باشین. خداوند نگهبانی هر یک قدم ما و شما باشد. پناهتان به خدا. زنده باشین. میندار هستم با دستگیری نکتان انشالله که باز هم خوبتر دستگیری میکنین و ما حرکت میکنیم برای شما خانه های ارزان و میتوانید که خواهشاتان در کامنتر بنویسید که از کجا خانه میخواین. ما انشالله که حرکت میکنیم پیدا کرده به شما پیشکش شما کنیم. زنده باشین.